are many mansions. Daghang langit, daghang mansions. Doon ay lugar diri sa Davao. Gidala ko sa usa ka amigo. Ingon niya, panagsaran ako, ipasaka diri sa Port Heaven. Nakasaka ko, Pastor Bert, sa iyan, Port Heaven. Pili lang. Ang uban, ilang ihulagway ang heaven as eternal bliss. Ang uban, nirvana. Ang uban, upya. Kanang gayup-yup, mariwana. Murag naas, langit kung mahay na sila. Ang uban, enlightenment. Pero Christian believe that heaven is the abode, puloy-anan sa Ginoo, with His children and angels. Heaven is a gateway to eternity. Naipipila ka mga bersikulo, ako lang basahon. Psalm 33:13. Heaven is God's dwelling place. Acts 1:11. You will be with me in paradise. Philippians 1:21-23. Christians go to heaven when they die. John 14:1-3. In my Father's house are many mansions. Hebrews 11:10. City built and designed by God. Hebrews 11:16. Better country. Luke 23. Paradise. Revelation 21-22. Enormous cities. Pipila lang ka mga bersikulo. Kaya mo ba di amutuog langit? Pero ingon pang akong amigo, tulo ka bersikulo, tama na. Heaven is a place. Heaven is a mansion. Heaven is a garden. Heaven is a habitation. New Jerusalem. No more tears. No more sadness. Absence of sin. No more marites. The heaven have many cities, many temples, many thrones, many tabernacles, chariots, angels, a fountain of life, a holy mountain, a crystal city with 1,500 miles 4 square. All streets are gold with 30 meters thick wall made of gold. There is tree of life and food in heaven, rivers and beaches, streams and lakes, animals, music, alpha instruments with a splendor and indescribable beauty and majesty. No more nights, no more sickness, and with the eternal presence of Jesus. Heaven is filled with plants and trees, fruit trees of every kind, many rivers, rolling meadows, flowing streams, and flowers blooming, species of plant life, free from pestilence, volumes of precious stones, pure gold, streets, emerald, rubies, and diamonds. No tears, no sorrow, no regrets, no remorse, no bitterness, no eyeglasses, no braces, no wheelchair, no false teeth. Why upaw? Why bungol? Why amang? Why buang? Why autismo? No crutches, no hospital, no clinic, no nursing home, no pandemic, no ambulances. No one grows old. You live forever. No one ever dies again. A perfect relationship with one another and with unlimited provision. Amen. Amen. Ikaapat, hallowed. Balaanon ang iyang halangdon, pagkahalangdon. Ingon pa nila, hallowed simply mean admiration or reverence, exultation or attention, thankfulness or gratefulness, doxology or praises, honor, grandeur, beauty, splendor, holiness, sacredness, celebration of His being. In other words, mga kaigsunan, kining atong panagtigom, we are celebrating the being and the life of our Lord Jesus Christ in us. Kay in baptism, we simply declare that we are in Jesus Christ. Ang bautismo mo ay usa ka katilingbanong pagpadayag nga kita lunod patay sa pag-alagad diha sa atong Ginoo Kristo. Pero in communion, it is a declaration that Jesus Christ is in us. In baptism, we are in Christ. In communion, Jesus Christ is in us. When we pray, we hallowed and offer doxology to God.
Tungod kay kini usa ka balaanon nga panahon sa atong relasyon sa atong amahan. We hallow God in prayer because prayer is the heart-to-heart communion and union with Jesus Christ. It is asking God for the desires of Himself. Ngayon ako, prayer is a memory enhancer. O sa kahigayon, i-imbitar ko sa tatay ni Reverend Cabilis Jong sa kanan. I was invited at his 80th birthday. Inako ang king, daghan mga kag-anak, umagad, mga apo sa tuhod. Daghan to, mga 40 siguro ako, tapi. Inako ang king, memorize pa ni mong pangalan. Yung na-memorize akong pangalan na natanan, pati birthday o anniversary. At the age of 80. Well, how did you do that? Because I mention each of them in my prayer every day. Kamong lintanon, kuwang mo sa ampo. Pakihataan eh. Makalimot sa birthday sa ugangan. Ituyog siguro limot. To hallow God is to worship Him. I believe that worship is our service to God. Pero mga kaisunan, magbantay, magtaganahan kay kuha ng Pastor Bert, grace beyond measure. Why salaan ang grasya sa Ginoo? Doon na sa kapastor, ingon ako, Brad, mura balik-balik man ang imong barong. Ingon na pastor, usara barong nga akong gamiton. Usara po akong parisan sa sapatos. Visitation o pulpito, maurang sapatusa. Pulpito o visitation, maurang barunga. Wa siya problema kada Domingo, ay wa man siya pilian. Pero kita galabad ang atong ulo kay daghang kay sapatos. Maliit na lang maadto si bahan. Daghang kay sanina. How could you worship kung daghang kaayo? Iglesia magaling pili. Pag-worship pa mas Ginoo. Pero brothers and sisters in the Lord, ang pagsimba sa Ginoo sa kinikan langit ngon nga tawag. And lastly, your name. Sa imong ngalan. A name stands for His character o batasan. A name reveals His nature o kinaiyahan. Kini kinaiyas tao, mura ba og bao og tanga? Kailan og tanga? Kanang naay sting sa likod. Ingon ang tanga bao. Sulog man ang Davao River, mutabok unta ko. Ingon ang bao, pwede man. Pero pwede ba musakay sa imong buko-buko? Ingon ang bao, pwede man pero sabot tadaan. Walay tirahay sa ulo. Ayaw tirahay akong ulo. So, nagkasinabot siya. Pagsugod og langoy sa bao, kunya ang tanga dito sa buko-buko sa bao, magsige mapug-anaan ang iyang ulo. Ingon ang tanga kalami, tirahan. Pag-abot sa tunga-tunga, wa kapugong. Iyang gitirahan. Ingon ang bao, nagsabot man ta. O lagi, nagsabot ta, pero kinaiya. Kinaiya, di ko kapunggan. Bisag maayo pa imong logic, maayo pa ang agreement, o kinaiya yun. Tama ba? Tama. A name reveals the nature. A name that pronounces His reputation, that portrays the fame of God. Jesus is the name above every name. Nagaingon ang iyang pulong, all authority both in heaven and on earth has been given to Jesus Christ. In other words, we should not use the name of Jesus in vain, overuse or misuse the name of Jesus. Na ako madunggan, magampo, wala gani isumpay. Lord Jesus, Lord Jesus. Wala naman kayo isumpay. Ganun imo mang himuon na lang panggap, pangsumpay sa putol. We should respect and honor the name of Jesus. In the powerful name of Jesus, we can rebuke demons and evil spirit. We can rebuke ka ng trabaho sa kaaway sa atong palibot karon. We can claim healing from all kinds of sicknesses. Sa tinuod lang, Pastor Bert, duha na kaadlaw ilbiin ko. Kasi di ko kawalo.
Kaya usahay ng ilbiin, makalimot na sa pislit sa tuka. Pero mga kaigsuonan, we can rebuke in the name of Jesus. We can even intercede kining Third World War. Intercede sa kanlaon. We can even intercede no walay baha, walay earthquakes or wars. Ug uban pa nga mga atong gamiton ang authority in the name of our Lord Jesus Christ. We should not disappoint, ayaw pakaulawi ang pangalan ni Kristo Jesus by doing, teaching, and living contrary to His will and nature. We have to honor the name of Jesus in our utterances, in our actions, and the way we live. Mga kaigsuunan, kay mga anak man kita sa Dios, atong ampingan ug barugan nga magmatinumanon, magmatinudanon, magmatarong sa tanang panahon. Aduna kitay amahan nga gamhanan, mahigugmaon, manggiluluyon sa walay katapusan. Giandaman kitag mahimayaon og langitnong puloy-anan nga makiguban kaniya sa walay katapusan. Magmatinudanon kita sa pagsimba ug pagbalaan sa atong Ginoong Kristo uban ang kinasingkasing nga pag-ampo ug pagsimba kaniya. Ato gayud siyang tahuron ug kuptan ang gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kung naay balatian, ilbi man, rebuke in the name of Jesus. Gisugdan man ako sa istorya, tapuson ako sa istorya. Usa ka tao, dunay duha ka hayop, kabayo o kanding. Nagsakit ang kabayo, dili na mo tindog, nagpatawag siya og veterinarian. Ingon niya, sir, ato akong kabayo. Ingon ang veterinarian, ipainom ning tambal. Tutulo ka adlaw, kundi gubangon, ihawa na lang ng imong kabayo. Niya ang kanding kay vibes magkay sila sa kabayo. Yung sabayo, tulog ka daw. Anak, balibog, bangon. Huwag mo bangon. Unang adlaw, kaduhang adlaw, pagkay katulog ka adlaw, gikulkog na sa kanding ang daungan sa kabayo. Ning lukso ang kabayo. Pag lukso ang kabayo, minyo nang yung abo, ay praise the Lord! Naulihan ang kabayo. Atong ihahon si kanding, mag-celebrate ta. Mga kaigsuunan, usahay mo tabang tagtaong, mag-alagad tagtarong, pero usahay kita ang gitawag o sacrificial good sa atong pamilya o sa atong puluhaton. Happy 45th Micronabon District, Araw ng Micronabon.